হইলা পুরা জিও হইলা পুরা রানী করুর ফুলে কো বালক জন বালক জন জিও বালক জন এ নধিকাতে আনন্দরে করিলে যতন জিও করিলে যতন এ নধিকাতে আনন্দরে করিলে যতন জিও করিলে যতন সদিনে ষষ্ঠী পূজা করে সমাপন করে সমাপন জিও করে সমাপন সদিনে ষষ্ঠী পূজা করে সমাপন করে সমাপন জিও করে সমাপন দেখুন প্রভুরে যেতবেলে 10 মাস 10 দিন পূর্ণ হইগলা আগে রানীଙ୍କର গর্ভରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଲାଲନା ପାଳନ କରିଛି ନାଭି ଛଦନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହଁ ହଁ ଏଲା ଗୁରୁ ସୁରେ ଭାସିଆ ଏନା କେରା ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ କାଲି ରେ ବାବୁ ଏ ରୋଡା ମତେ ଦିଅ রে পুটি আইছিল এ মা কেরা সুন্দর পিলাଟେ রে আই ডোড়ে ফর এ ননিয়ে বাবু তুমি দাসী মানে हो মানে বাবু আগে ননিয়া জানি নি পারো কাঁদলা যে জানি ন মই তুমি দেখলে থরে জানি যে মই কাঁদলে যাই শুনলে জানি পাইছি ওয়া মানে জন্ম হেলি কি হিন্দি থিন কইছ ননিয়া কি বাবু আই যদি জন্ম হেবে কি পহলা রে যদি বাবু হিতবা কেনটা কোয়াছি জানছো ইহা মানে ই ঘরে রহে বাবু মানে মই জানি পাইছি কোক কিনে মানে হিন্দি রে কহবা হ্যাঁ যদি চুকে লেছি বলে ওহা बाहर के पलान पट्टी जे एला सोनी कर तुरे मैं हरा सोनी पेरे ए नहीं काटमानो तो क्या जी काटमु दानो दांत दिया पाथी रो मारो तो काटो ए दुई करके दिया पर ये छते कमी रे दी तो ए ओ जे जरे देखो 400 को के रो रे ये मा जो दमा ये नहीं जो भी सक बगल गंदा आसी पाती जी पाती लगी ये धोली जास पूरे पेट की ए पुता मते बड़ काम बोलबो ये तो ते कुले धरी बसी थीमी रे और दही सर खुआई तो ते कुले धरी बसी थीमी रे दही सर खुआई ये तो ते कुले धरी बसी थीमी रे और दही सर खुआई तो ते कुले धरी बसी थीमी रे दही सर खुआई ये तोरो माडा को सुधी रे और बनमा मु देखाई तोरो माडा को सुधी रे बनमा मु देखाई तोरो माडा को सुधी रे बनमा मु देखाई फुलोरे बसाई गीत गाई गाई 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 माडा को सुधी रे अरे कुले भरी बसी तोर माडा को सुधी रे कुले धरी बसी तोर माडा को सुधी रे कुले धरी बसी ए रोजा के देखन मा करे जा रोजा के देखन अरे ए नानी मा के सकली तुझे बता रे ई छुआ के जदी नी ठीक बोला डोर मा ठीक का मागो अरे सरबु दिला ई सोनिया के ठीक सुन कहला ओए हटाई ठीक बोले आगो रोजा गो हां नासी ए मा केडा सुंदर पिला गुडे तमर घरे को देखत पहले आनंदर कथा तमर मुह कानु छिड़िया ए मुह कानु छिड़िबो तमर बुढ़ा के आबा तमर जता नाक कान धरि जाओ आंख बंद धरि जाओ तमर गति कोई बाबू निके देखत रे अच्छा रोजा नाक हे मोर विद्वान मंडली आज्ञा जते बेले को 6 दिन होई गला आज्ञा 6 दिन रे आज्ञा प्रत्येक घर को शक्ति देवी जानते आज्ञा माने हैं तुम चैनल रे आज्ञा प्रत्येक घर को शक्ति देवी काई जानते ना आइसा कम लिखे हमर করিলে ভবন এই সময়ে নারায়ণ দেলে দর্শন দেলে দর্শন গির দেলে দর্শন এই সময়ে নারায়ণ দেলে দর্শন দেলে দর্শন গির দেলে দর্শন বহিজা কে তুমি আগো মো ষষ্ঠী দেবী গো ষষ্ঠী দেবী हां তুমি কোন স্থানে যাওছ
ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବିନାୟକ ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତା ଭାଲ୍ୟ ପଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଷ କର୍ମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତାନର ଆଇଷ କର୍ମ କେତେ ଲେଖିବ? 120 ଲେଖିବି। ନା, ଯାଅ ସୁନକୁ କାଟି ଦିଅ। 12 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲେ ତାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। ତୁମେ କହିବାକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? କଣ କହିଲା? ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଆଖି ବି ଧ୍ୟାନ କର, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ